ओम हरि ओम हरि ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। खर्पं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुन्दरं प्रस्युन्ननमधुगन्धलुब्धमधुपं व्यालोळगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदो कामदं। जाकुन्देन्तु तुषारहारधवला जास्पेतपद्मासना जा वीणावरदण्डमण्डितकरा जा शुक्लावस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजड्यापहा। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामलक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिम्। चतुर्भुज जगन्नाथ कंठशोभितकौस्तुभ पद्मनाभ वेदगर्भो चन्द्रसूर्यविलोचन जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशपरो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालुर्जनरक्षकः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारं ममलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर च शिवालये। एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठन्नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ॐ नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारी बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत तुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवारो सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा।
हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस वदन तुम्हारो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही किन्ना, राम मिलाय राजपद दीन्ना। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माहि, जलधि लांघि गए अचर जनाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहि तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोको हांकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावी, मन क्रम बचन ध्यान जुलावी। सब पर राम तपस्वी राजा, तीनों के काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावी, सोई अमित जीवन फल पावी। चारों जुग परताप तुम्हारा, हे प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमर भजनो राम को पावी, जन्म जन्म के दुख बिसरावी। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छोटा ही बंदी महासुख होई। जो यह पढ़ी हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय मोह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप।
राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय हनुमान, श्री राम जय राम। मोर प्रिय भाई और भौणी माने, पवित्र श्रीक्षेत्र धाम बा पुरुषोत्तम क्षेत्र बा पावन पतित पावन क्षेत्र बा जो कहती मर्त्यर वैकुंठ जगन्नाथ धाम आपण माने गोस्वामी तुलसीदास महाराज रचित श्री रामचरित मानस कथा को श्रवण करुछंती। जो रामचरित मानस कथा को शिव भगवान देवदेव महादेव रचना करी निज मानस पटे रखी समय पाई याज्ञवल्क्य कथा को शुणी एवं माँ पार्वती शुणी याज्ञवल्क्य शुणुले भरद्वाज मुनि को वर्तमान शुणाऊँ से कथाटा जे पार्वती माँ सी प्रश्न करते राम भरद्वाज मुनि प्रश्न करते कली काल आगमन समय जानी भरद्वाज मुनि सहित तत्कालीन समय जिते सब साधु सन्यासी माने थिले नैमिषारण्य बसी गोटे सभा कले धर्म सभा विचार कले कली काल आसुची बन्या बात्या विपर्य सनस्ट्रोक खरा आसिले जब सरकार प्रतिवाद प्रतिरोध करवा लोक को सचेतन कर सुरक्षा देवा जमी से गोटे कर्तव्य सी बर्तमान कलीर प्रभाव बचापी जहाँ जहाँ आवश्यकता ସେଇଟା ହେଉଛି प्रथम राम कथा भगवान को कथा ना कली आज्ञा बची पारे सब कष्ट हम सब दुख हम खाली अनर्थ हम कलीर प्रभाव में आगे निश्चय यथेष्ट प्रभाव पकाउची कली आज्ञा तार जुग यहाँ पीरियड यहाँ सी ही कर आगे निआर धर्म घरे हिटर स्विच मारि रखी सी गरम हम आप बोले आम दामिकिया हिटर हो कि कम पैसा चोरी आने हिटर हो हिटर धर्म आगे स्विच मारि जल्ला बोले गरम हम ताप दब फ्रिज रखुच्च बोले सी ठीक का फांक्शन हो ठंडा कूलिंग करदेवाटा करदेव सेमती कलीर प्रभावटा जहाँ भी हो नमिषार समस्ते जिते बाल खिलिया थे 16,000 बाल खिलिया मुनि ऋषि सहित आसी नमिषार जो समस्ते विदा होगी जा बेलू भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य को अटकई देले टी बोले प्रभु आसचंद आ समस्ते सीना जीवे तब आत्मीय लोक रामंगर परम भक्त टी रहूना मत राम कथा कहे मुझे शुणी दिजन जगह रामंगर परम भक्त सी प्रश्न कर भरद्वाज मुझे जो राम बोली बोलते से राम प्रकृत को राम जी की जो संसार सीता हरण कर रावण नीलापड़ी जहाँ बध करते जो निराकार साकार रूप वर्त पृष्ठ आते से प्रकृत से राम किए गाँ गोत्रा गाँ गंडा सब आज्ञा राम नाम केते लोक अच्छा ना सी को राम सी परशुराम भृगुराम राम बलराम हलराम नीलराम आ गाँ गंडारी जो जिते राम नाम धरी ये भर किए से राम बोले से याज्ञवल्क्य कहले तुम जी वय वृद्ध तुमको से जेल तुम भाव मो राम कथा तुम जान राम का महिमा तुम अवगत ना ये कथा नुह राम कथा शुणापी तुम विशेष प्रेम मुझे खुशी हो बोली भगवान राम को ध्यान कले राम कथा कह आरंभ कले जे बोले भरद्वाज मुनि कहले बोले भरद्वाज तम मन में जमी सन्देह होता है पार्वती माँ सन्देह होता राम बोले सी पार्वती जो शिव भगवान गुरु होती इष्ट होती रामचंद्र ताकर धर्मपत्नी गोटे सन्देह कले से जो सती देह त्याग आरंभ कर बर्तमान आप सीता बह चरित्र श्रवण करने जाऊँगी ये हूँ बालकांड चरित परशुराम विदाय हो जाए राम वैष्णव धनु जो भगवान रामचंद्र जिते गुण चढ़ेदेले से मोह मिटी जाए जय जय राम 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 कही तपस्या कर बनू पड़े जिते से जो दुष्ट प्रकृति खल राजा गुड़ा थे जो आगु डेरी कहते सब कथा बोले किमी तू नहीं जू देखा तोर सीता कौन भांगीदे जो प्रकार दुष्टामी कहते ये देखले बाप ये हूँ दाऊद इब्राहिम बड़गा ये पावरफुल देखे लोक आपको जगत डर ये कौन आम ये रामचंद्र आगे हारिला चल 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 जो भारत पाकिस्तान युद्ध केड़े केड़े जाक प्रधानमंत्री आम पावर खटिक आम जो सैनिक मान द्वारा दमन करदे बोले आ जगत जा डरबे कि आगे जाने सी परशुराम जो दुष्टामी देते रामचंद्र दबेदेले भयभीत आत्मसमर्पण पड़े जे दुष्ट राजा जी जुआड़े पड़े तापर सतानंद कहते सतानंद को जनक प्रश्न कले बर्तमान कौन करवा उचित से सतानंद जी वशिष्ठ होती दशरथ राजा कुलगुरु एवं सतानंद होती जनक राजा कुलगुरु समस्त गोटे कूलर गोटे गुरु था
हितोपदेश आज्ञा पचार प्रश्न गुरु कर थे आज्ञा गुरु धर्मपत्नी बापा माँ इमाने सब गोटे गोटे थर पुरोहित इमाने गोटे थर पोस्ट आसती आउ 18 थर बदला बदली करने गुरु बोले गुरु 3 दिन 8 दिन चल जा गुरु तापर ना ना गुण भल ना ये केने आम के गुरु कलु आम छाड़ू आम सब नष्ट है ये भल लोक ना अंडा खाऊँ मांस खाऊँ इमती गुरु कौटे किए कैनि भावी चिंतिक गुरु करने देखिए से कौन अच्छी गुरु पाखे अच्छी कि नहीं योग्यता जान शुणी अनुभव कर दीक्षा नवा धूमपारा 5 लोग टे सम्मान पाई मुझ दीक्षा नेली बोली कह दीक्षा ने कौन निजर व्यक्तिगत स्वार्थ देखा गुरु दीक्षा नहीं बोले कौटे क्या बोले अभिषेक करें गुरु दीक्षा ने आग शासन गुड़ा दूसरे जी गुरु दीक्षा नेला जहाँ कौन फर्माल मेन्टेन नहीं जाती कि नुह गुरु होती भगवान एवं आत्मा और परमात्मा भितर मिलन कर गोटे मध्यम तेणु से गुरु कृपाटा जदि नहला बोले आप कौन जिन प्राप्ति कौन जिन भगवत प्राप्ति होगा संभव कथा नुह तेरे सतानंद कहले सतानंद को प्रश्न कले जनक राजा जी कौन करवा मैंने सतानंद कहले देखो सीतांकर बह थिला गोटे कंडीशन जी कि ये शिव धनु गुण चढ़ेब सी सीता को बाहब जितेबले रामचंद्र गुण चढ़ी सारे तार तो बह सर फाइनाल सीता धर्मपत्नी हे किंतु लोकाचार कुलाचार शास्त्राचार अनुसार विधि वैदिक कर्मकांड अनुसार फर्मालीटी बह कर तेणु सी परामर्श देते कौन देते आसतु श्रवण करवा 24 घंटा आज्ञा समय मिलूँ भगवान रामकृष्ण गोविंद नाम जपापी 24 मिनिट जदि आम खर्च करवा यथेष्ट मनुष्य जीवन सार्थक हो आसतु श्रीक्षेत्र धाम परम वैकुंठाधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंर सहित बड़ ठाकुर भगवान जगतरनाथ जगन्नाथ माँ सुभद्रा सुदर्शन भगवान चतुर्धा मूर्ति सहित माँ विमला देवी माँ लक्ष्मी देवी माँ कमला देवी भूदेवी श्रीदेवी जिते अच्छा देवदेवी समस्त जीव अच्छा समस्त अनंत कोटि प्रणाम जनाऊँ जेहतु समस्त मम्मी मांस जीव लोके जीव सनातन भगवान अंशरे सब देवदेवी मान अच्छा आज्ञा ग्रह रूपी जनार्दन भगवान ही ग्रह रूप अच्छे भगवान ही सूर्य रूपे चंद्र सूर्य विलोचन सब ही भगवान भगवान चढ़ाए संसार आउ दूसरा जिनस कि ना आम आम सब डिवाइड कर निज स्वार्थ भी यहाँ तोर यहाँ मोर डिवाइड बाय टू आ मु तू आउ मु योर सेल्फ माई सेल्फ एमती सब करके बचे तेणु से न जाई आसतु श्रीक्षेत्र धाम समस्त भक्त मान प्रथम विनुत प्रार्थना करुँगी मोर ज्ञान मोर शास्त्र ये जो लिखाई हूँ हनुमान प्रसाद जी कि भारत वर्षर जड़े विशिष्ट सतर टीका तुलसीदास महाराज लिखी रामचरितमानस सत्य किंतु टीकाकरण कर संत श्री हनुमान दास पौदार हनुमान प्रसाद पौदार जे कि गीता प्रेस गोरखपुर निर्माता पहले अत्युक्त जयदयाल गोविंद का हनुमान प्रसाद पौदार एवं स्वामी राम सुखदास ये होती भारत वर्षर 3 अद्वितीय सत बर्तमान चलती टाइम जो कंटिन्यू समय थी राम सुखदास नहांती साकेत धाम प्राप्ति हो आउ 2 जन भर अच्छा 2 जन सी जो राम कथा से टीका कर टीकाटा मुझे पढ़ी सारापर मोर मतामत मुझे अनुमान कर राम को लेकिन समस्ते कल्पना कले जे यथा मां प्रपद्यन्ते स्तांग स्तथैव भजाम्यहम जे यथा मां प्रपद्यन्ते स्तांग स्तथैव भजाम्यहम मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्व अर्जुन मते जे जमी प्रकार भावना करे मुझे जार भावना देसी प्रभु सेमती रूप देती जी जो रखी गणेश भट्ट कहले आसंता ज्येष्ठ मास शुक्लपक्ष पूर्णमी तिथि गणपति वेश धारण करेंगे स्नान वेश जगन्नाथ कम ना गणपति भट्टर उद्देश्य थिला प्रकृत बोले ना मु गणेश उपास कर राम कृष्ण गोविंद अच्युत जगन्नाथ ये महाप्रभु कहीं मत महाप्रभु भाया मत गणेश बोले भगवान तो निजे सब तेणु गणेश वेश दर्शन देते तुलसीदास को रामचंद्र भक्त चैतन्य ठाकुर कृष्ण वेश जी जो जाए ताले आसतु श्रवण करवा ये श्रीक्षेत्र धाम जन्म कोटि जन्म पुण्य थी पढ़ा बोलवा शुणा एटा 3टा जाक भाग्य थे दुख दुर्घटना जमी गोटे आज्ञा बोल यहाँ कपाल थे कौन कौन यहाँ कपाल थे कान शुणिपारे लोक पुराण पढ़ी पारे टंका पैसा दांडे आज्ञा टंका पैसा समस्ते आज्ञा व्याकुल जोड़ी गले आप धर्मशास्त्र लोक जदि कम कहीं ना ये नगद इमिडिएट प्लेजर भाया कि लगुनि कि
जो माने पुराण शास्त्र भगवान सानिध्य अच्छे से जानती जे प्रकृति 24 थरे आप राम नाम को जपिदेले आप अनंत कोटी पुण्य फल मिलूँ दुकान खोली व्यवसाय कले रथयात्रा जो बड़ दिन में 5,000 10,000 50,000 टाँग लक्ष टाँग 5 लक्ष टाँग आज पारे बड़ यात्रा चली बहुत बिका किना किंतु राम बोली थटे जो उच्चारण करदे कान राम कथा टी धाड़ी कथा टी शुणीदे कोटी कोटी टंकार मतलब कोटी 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 पुण्य प्राप्ति आज्ञा ताले आसतु श्रवण करवा। प्रश्न कर जनक राजा कह मुनि सुनु नर नाथ प्रवीणा रहा विबाहु चाप आधीना टूट तही धनु भयउ विबाहु सुर नर नाग विदित सब काहू श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान मंगल भवन अमंगल द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी। सत्यानंद कहते मुनिवर कहले क्षमा करेंगे जनक विश्वामित्र प्रणाम कले जेहेतु रामचंद्र से कुलगुरु सूर्यवंशर कुलगुरु से तेणु जनक राजा कहते प्रभु आपण कृपार ही श्रीराम धनु भांगे श्रीराम धनु भांगीदे एवं राम एवं अनुज लक्ष्मण ये दुई भाई मत कृतार्थ करदे ना मुझे प्रभु कृतार्थ जो कौन जनक झील विवाह कर आमर जो लोकाचार कथा कहे प्रेजेंट ठो ठारे आज्ञा लोक एमती अच्छे ये दुनिया भितर आज्ञा सद्य मिछ को सत सत को मिछ एमती कहीदेवाई निज आत्मीय सुंदर आज्ञा पचेबेनि आज्ञा पदा लोक कथा कौन अच्छे जेहतु पदा लोक तो कौन भी कह कौन कहते लोक सी कहीं कृतार्थवाद कहले झील कह जनक राजा गुण झील जन्म करते झील रखी कौन यहाँ धनटा भांगी मुझे झील को देवी किए कोटे मिललानी बुढ़ी होगा झीलटा रखी जमी जिद्दी कर लोक तू एत कौन जना पड़ी तू तार डाकती किंतु जिते भगवान कृपा जो भगवान अवतार नहीं धनु भग्न कले माँ सीता को प्राप्ति होता सहज कथा नाला जेहतु सी भगवान निर्धारित क्या द्वारा को कामटा हम या आगुरी निर्धारित होता सब जिनस हरि अनंत हरि कथा अनंता कही सुनई बहुरी विधि संता उमा दारू जोशी तकी नाही सबको नचावत राम गोसाई भगवान रामचंद्र जहाँ नचौं जिमिति सी नचवाटा बाध्य सेमती तेणु सी कहते कौन हे प्रभु एथर कौन करवा उचित ता कहतु प्रश्न कले जनक राजा शिवदंत भंगागला से कहते जे कि विश्वामित्र मुनि कहते तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु जथा वंश व्यवहारु बुझिबि प्रकुल वृद्ध गुर वेद विदित आचारु वेद विदित आचारु जय राम सिया जय राम सिया जय राम सीता जय जानकी। विश्वामित्र मुनि कहते हे चतुर नरेश ये विवाह तो धनु पर निर्भर करुला धनु भांगी जा मात्रे जान विवाह होगला देवता मनुष्य नाग समस्ते यहाँ जानती इंटरव्यू देले जे परीक्षा देते प्लस टू सीबीएसई रिजल्ट वाला जगतर किए टपर अच्छी केते नंबर रखी को हाईस्कल केते पिला समस्त जगत नेट देखिए जानी पड़े सेमती आगुरी जो चुक्ति शिवधनु भग्न इज इक्वल टू सीता विवाह तेणु ग्राम भांगे रही आउ कौन विचार कर समस्ते जानी सारे तथापि तुम्हें जाई तुम कूलर आचार अनुजाई ब्राह्मण कूलवृद्ध और गुरु मान को पचारि तथा वेद विधि अनुसार जहाँ करने कथा ता कर ब्राह्मण को पचार कूल वृद्ध मान जो मैंने अच्छा से पचार एवं गुरु मान को पचारि तथा वेद विधि अनुसार जहाँ करने कथा तब कर पड़ो
ଦୂତବୋଧପୁର ପଠବହୁ ଯାଇ ଆନହି ନୃପ ଦଶ ରଥ ହିଁ ବୋଲାଇ ମୁଦିତ ରାଉ କହି ଭଲେ ହିଁ କୃପାଲା ପଠଏ ଦୂତ ବୋଲିତେ ହିଁ କାଲା ବୌରୀ ମହାଜନ सकल बोलाए आईस बन्नीसा दर सिर नाए आट बाट मंदिर सुरबासा नगरु समारहु चारिहु पासा। विश्वामित्र कहउछंती जे अयोध्या को आप दूत पठातु से माने राजा दशरथ को निमंत्रण कर आणतु कहीं ना किसी मैंने केमी जानवे मैंने तो आखिर जनक राजा बर्तमान जो जितना विषय टेलीफोन जुग मेसेज करेंगे व्हाट्सअप यूट्यूब ट्यूटर जो माध्यम जहाँकि डायरेक्ट कल करके जनईदे से सुविधा नाला दशरथ महाराज निकटर मागिकी आने केते दिन पलैला रामचंद्र अनुज लक्ष्मण जो यज्ञ रक्षा करने विश्वामित्र आनी सी केते दिन पलैला ए भितर जनक महाराज जाना भगवान राम पुत्र भगवान बोले आम संबोधन कर कहीदे पु आम तो भगवान दशरथ महाराज जाना भगवान रामचंद्र से समय अनुज लक्ष्मण कौटे अच्छा कौन कर तेणुक जनक राजा कहले तुम जन दियो आम तो कोर्ट मैरेज नहीं लव मैरेज ना कि घर जुआ कर ना घर जुआ कर जा चूता कान डाकू आम जोई आसे जोई कि जो घर जुआ कर स्वार्थपर लोक आगे एमती करता किंतु शास्त्र कहूँ जन्म करवा बापा माँ को जी झी दौरान आगे प्रथम खोजी जनातु आगे जार जो कौट अच्छी खोज ना बापा तू सत कथा कह तोर बापा माँ कि अच्छा ना नल असम्मान हम गुड़ा पाप संसार भोग करूँ घर संसार करूँ जनावा कथा तेणु सी कहले जे तमें आग जा अयोध्या दूत पठाओ से मैंने दशरथ महाराज को निमंत्रण कर आणु कौन बोली निमंत्रण करेंगे ना जहाँ घटना घटी उपस्थापन कर निमंत्रण कर राजा कहले हे कृपाणु बड़ आनंदर कथा से संगे संगे दूत को डकाई दशरथ महाराज को आने को पठाईदे जड़े दूत हाथ में लिखिले पत्र लिखिदे सचिव हाथ में से लिखी से पत्र पठेदेले दूत अवधपुर पठबहु जाई आनई नृप दश रथ ही बोलाई मुदित राउ कही भले ही कृपाला पठए दूत बोलिते ही काला। बहुरी महाजन सकल बोलाए आई सबनिसा दर सिर नाए हाट बाट मंदिर सुरवासा नगरु सवारहु चारिहु पासा हरसी चले निज निज गृह पुनि परिचारक बोली पठाए रचहु विचित्र तान बनाई सिर धरी वचन चले सबु पाई पठए बोली गुनी तीन नाना जे बीतान विधि कुशल सुजाना विधि बंदित किन्न रंभा बीरचे कनक दली के खंभा मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु स्वदशरथ अजिर बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान। तापरे राजा जनक सबू मुख्य मुख्य लोक डकाइले से माने आसी राजा पाखे भक्तिपूर्वक नतमस्तक कहले राजा कहले जगत नगर चारिआडे रास्ता घाट घरद्वार दुकान बजार मंदिर देवालय आदि को सुंदर भाव में सजाइबार व्यवस्था कर
ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। ପୁଣି ରାଜା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ସୁନ୍ଦର ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି କରି ସଜାଇ ଦିଅ। ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ କାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଗଢ଼ିବାରେ କୁଶଳ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଡକାଇଲେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପ୍ରଥମେ ସୁନାରେ କଦଳୀ ଗଛମାନ ତିଆରି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ କ'ଣ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପରେ କରୁଛେ କ'ଣ ତାର ଯେଉଁ ସୋଲ ମୋଲ ଫୁଲ ଫୁଲ କରିକି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ଭୋଜି ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ବଡ଼ ଆଗ୍ରହ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯାଇକି ଟିକେ ବିକ୍ଷଣ ଟିକେ କରିବା ଖାଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ଯେଉଁ ସେ ଡେକୋରେସନ୍ ଦେଖିକିରି। ହେଲେ କାହାର ବଡ଼ ଭୋଜି ତ ଆଇପାଏ ବାମଣ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ମିଳିଛି କେତେ ଜାଣିଛୁ ମିଳିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ କଲେ କାହାକୁ କହିବୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର। କିନ୍ତୁ ବିବାହ ଦିନରେ କିଏ ଯାଇ କେଉଁଠି ଖାଇଲେ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟି ଆଜ୍ଞା କାହା ମନା କରିବା ତାର କେତେ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ଫିଙ୍ଗା ହେଉଥିଲା। ବୁଫେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ରିସେପସନ୍ ଭୋଜିରେ ଯେଉଁଟା ବୁଫେ ହେଇଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ମାନେ ହାର୍ସୁରେ ଖାଆନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଟେ ଖାଇବି ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କିଏ କୋଉଟେ ଆଜ୍ଞା ସହଜରେ କାହାର ଭୋଜି ଭାତରେ କିଏ ପସନ୍ଦରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଆଶା ଥିବ ଯାଉଥିବ ନହେଲେ ଅଭାବ ଥିବ ଯାଉଥିବ। ଖାଇବା ଲାଳସା ଯାହାଟି ଅଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ ଟିକେ ଯଦି ଲାଳସା ଅଛି ସମ୍ମାନ ଯାଉ ଆଜି ମୁଣ୍ଡରେ ଭଲ ମିଳିବ ଟିକେ ଖାଇଦେବା ନାଇଁ ତ ଯଦି ଅଭାବ ଅଛି ଭୋକ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଯେଉଁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଏବେ ସିନା ଅଛି ବିବାହ ପାଇଁ ସେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ସ୍ୱତଃ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ରଜାଙ୍କର ଆମର କେମିତି ବେଦୀ ହେଉଥିଲା ଏବେ ତ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ହେଲା। କିଏ ପକ୍କା ଉପରେ ବିବାହ କଲାଣି କିଏ ନାଟୁବୁଲ ଫିଟା ବେଦୀ କରାହେଲାଣି ତା ଦେହରେ ଚାରିଟା ଖାଲି ଅପରା ପେଣ୍ଡାଲ ଭଳିଆ ନାଟୁବୁଲଟା ଥୋଇ ଥାନ୍ତା ବା ଗାଁରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଗାଇଦେଲେ ସେ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ। କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଗ ଦେଖିଥିଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ିଲାନି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଲେ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି ପଡ଼ିଥିଲେ ଶୁଣି ବିବାହର ଦୁଇ ମାସ ଯାଇନି ବୋଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଡ଼େ ଦୋଷ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଭାବୁନାହାନ୍ତି ବିବାହ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ଥିଲା ଆମ ନନା ବୋଉ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥା ଗୁଲି ମାରୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ପୁରୋହିତ ମୁଁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଜଣଙ୍କର ଗଲି ତାର ଯେ ଜେଜେମାନ ତ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ନନା ବୋଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିବାହ ତାଙ୍କ ନନା ବୋଉ ଦେଲେ ହେବ ଏଠି ବିବାହ ବେଦୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘରର ଅଗଣା ଭିତରେ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମା ମାଉସୀଙ୍କର କାମ ବିବାହଟା ସଖୀମାନଙ୍କର କାମ ତେଣୁ କହନ୍ତି ଆଳିପଣା ଆଳି ଅର୍ଥ ସଖୀ ଆଉ ସଖୀ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଥିଲେ କି କୋଉ କାଳେ ସେତେବେଳେ ଏବେର କଥା ଚଳିଥାଏ ତ ସମସ୍ତେ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଆଉ ସବୁ ଫରେନ୍ କଲଚରରେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ହେଲେ ଔଷଧ ଦେଇ ପକା ହେଲେ ମୁଁ ହେଲେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମାନ୍ତି ଖାଲି ତ ହେବନି ଔଷଧ ଖାଉନି ନହେଲେ ମୋର ହେଲେ ଇଚ୍ଛା କାହା ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଆମକୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଘର ମଝି ଭିତରେ ଅଗଣା ଭିତରେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ବେଦୀ ଯାହାର ବେଦୀରେ ପଡ଼େ ଆଜ୍ଞା ଚାରିପଟେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଏ କାଠ ଯେଉଁ କଣ୍ଡି ଜାମୁକୋଳି ଡାଳ ପଡ଼ି ଆଉ କେଉଁ ତା ଗଛ ସେମିତି ସବୁ ନିୟମ ଅଛି 7 ଦୀପ 7 ରୁଖା ଏମିତି ରଖିକିରି ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ବିବାହ ବେଦୀ ଗୋଟେ କରି କଉଡ଼ି କଳ ସବୁ ଥିଲା। ଏବେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ ବେଣ୍ଡ ପାର୍ଟି ରେକର୍ଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି ଏକଦମ ସେ ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେ କରି ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ସ୍ପ୍ରେ ହେଉଛି କେତେ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି ଏମିତିକି ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆପଣ ଜନସଚେତନ ହିସାବରେ କହୁଛି ସେ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଅରିଜିନାଲ ତ ନୁହଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଯାହା କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଛବିଟା ଥାଉଛି ତାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଲୋକେ କୁଦିକୁ ଯାଉଛି ଯେମିତି ସିଂହ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ରୋଡ଼ଟେ ପଡ଼ିଛି ତାପରେ ପାଦୁରୀ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ତେଣୁ ବିନୀତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସରକାରକୁ ସେ ଫଟୋଟା ନ ରଖି ଲୋକେ ଛପାନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ତ ଟଙ୍କା ପିଲା ଖେଳ ଜିନିଷ ନା ବଡ଼ ଲୋକ ଦେଖେ ଧରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲା ଦେଖିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଫଟୋ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିବେ କି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ଅନରେବଲ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଅଛି ଅନରେବଲ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଯାହା ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ତାହା ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁ କଟକର ମହାନଦୀ କାଠଯୋଡ଼ି ନଦୀରେ ବନ୍ୟା ହେଲେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ବୋଲି ବାୟୁମୁଣ୍ଡିକୁ ଯାଇ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତାକୁ କି ଲୋଡ଼ା ଥିଲା କଟକର ଚିନ୍ତା ବାୟୁମୁଣ୍ଡିକି କି ଲୋଡ଼ାରେ ବାୟୁମୁଣ୍ଡି କଟକର ବାସିନ୍ଦା ସେମିତି ଭାରତ ବାସିନ୍ଦା ଆମେ ଭାରତର ଜାତିର ଜନକ ହେଉଛି ମହାମାନବ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କିଏ ଦେଖୁଛି ଏ କଥାକୁ ସେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଫଟୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଡ଼ି ଦେଖିବେ ସେ ଫଟୋ ପଡ଼ିଲା ମଳତ୍ୟାଗ ଜାଗାରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କୋଉଠି ଯଦି ଖଇଟେ ବାହାରିଲା ସିଏ ପଡ଼ିଲା ମଳତ୍ୟାଗ ଜାଗାରେ। ଏଇଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବା କଥା। ଆମେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ରହୁଛେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ମିରାକୁଲସ୍ ଅଛି ଆମେ ତା ଭିତରେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲେ ପଇସା ହେଉଛି ମୁଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଇଦେଉଛନ୍ତି ମୋର ଭଲ ଗୁଣ ଦେଖି କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଟେ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲେନି। ତେଣୁ ହେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଏ ରାସ୍ତା ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କି ମଝିରେ ଯେଉଁଟାକି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ସଚେତନ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ସଜେଇ ଦେଲେ ସେ ଯେଉଁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପତ୍ର ବା ସୁବର୍ଣ୍ଣରେ କଲେ ସେତେବେଳେ ତ ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ମା ମାଉସୀମାନେ ବିବାହ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ସେଇଠିକି କିଏ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦେଖିବାଟା କମ୍ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବରଯାତ୍ରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ବରଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ଜୁଇଁ ପୁଅଟାକୁ ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଇଏ କଲାବେଳକୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁ ଭଣଜା ପୁରୋହିତ କିଏ 2-4 ଜଣ ଥାନ୍ତି। ଏବେ ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେ
जीजु गला फोटो आरंभ हो गुआ निमंत्रण आरंभ कर घट बाहर घर बाहर एकदम चतुर्थी राति बने बेला बेलज्या कथा आज्ञा पुओ भौर चतुर्थी खटरा केमती रहा ता मध्य देखा डिजिटल जुग ये क्या दोष दवा मानसिक स्तर समस्ते आज्ञा से कर प्राय जी न कला हे बाबुली बाबुर पैसा जी करदे भिडियो सुटिंग कौन कर पिधि रहा था समाज को इमिति समाज रे जो किए अभ्यास करुच्ची गोटे जिनस जमी डीजे साउंड से केते आवाज हो पैसा पे आणुच्च मना कर जी कर व्यवसाय पैसा से करते कि असुविधा कि केतिक तार आवाज हो जी कर तार तो भोजी कि तार कहीं पैसा कौन डीजे मिजे एवं सब कर ना समस्त जमी लेवल द्वारा एमती कहे तेणु लोके परिवर्तन हो किसी जिन कर दिखती कितु शास्त्र मत अनुसार बर्तमान से कौन कर विवाह मंडल गढ़ले कुशल शिल्पी मान डकाइले से ब्रह्मा को वंदना करी कार्य आरंभ कले कारण ओम प्रजापति कर्म जो प्रजापति संबंध ये कार्यटा कौन ब्रह्मा को स्मरण कले आउ तो क्या गणेश विश्वकर्मा आउ तो समस्ते थे ना जेहेतु कार्य हूँ प्रजापति विवाह कर्मटा हूँ प्रजापति गोटे जो शुणी आज्ञा जहाँ रखिवर फिल्म अपराजिता मैडम को बह कर छड़ा फादर सी गाँव प्रजापति ये विचित्र डोर अजणा हाथ हुए अति निजर एटा प्रकृत कथा आज्ञा तेणु से प्रजापति ब्रह्मा को सी प्रथम प्रार्थना कले एवं कौन कौन से लगे से जो डेकोरेशन रे हरित मन्निन के पत्र फल पद्मराग के फूल पद्मराग के फूल रचना देखी विचित्रती मनु बिरंची कर भूल मनु बिरंची कर भूल जय राम सिया जय राम सीता जय राम सिया जय जानकी शिल्पी माने सबु रंगर मणि रे सबुज रंगर मणि रे पत्र एवं फल पद्मराग मणि रे फूल गढ़िले दी प्रकार पद्मराग मणि एवं सबुज रंगर मणि गोटाक पत्र गोटाक फल एवं फूल ये सब तैयारी कले मंडपर विचित्र रचना शैली देखी ब्रह्मा मध्य विमोहित हो गले ब्रह्मा भाविले मुझे गोटे आर्ट सेंटर ये तई मल गाँव लिखा डेकोरेशन ऑर्डर दिया जाए रखा जाए जमी से ब्रह्मा बोले अरे किए अच्छा कारीगर मैंने कौट आनी दशहरा मेढ़ हो कलिकता किए आनी किए कौन कर ताजमहल किए कर कुतुब मीनार किए कौ प्रकार कर जो भगवान माँ दुर्गा मेढ़ बनाऊँ गणेश मेढ़ कराऊँगी कौन से नलेज थी आम हाथ आम कागज सुलटे फुलटे काटे आम हाथ गोटे मेढ़ टेकुआटा कर जहाँ ज्ञान अच्छे तेणु से जो रचना एत सुंदर भाव में विवाह मंडप गढ़ी देखी निजे ब्रह्मा खुशी होगले विमोहित हो मैंने मोहित हो आश्चर्य हो से सुंदर बेनु हरित मणि मय सब किने सरल सपरब परही नहीं चिने कनक कलित ही बेली बनाई लखी नहीं परईस पर न सुहाई तेई के रची पची बंध बनाए बीच बीच मुँह कुता दाम सुहाए मानिक मरकत कुलिस पिरोजा चारी कोरी पति रचे सरोजा किए भृंग बहु रंग विहंगा गुंजही गुंजही पवन प्रसंगा सुर प्रतिमा खम बन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्यली ये सब ठाड़ी चौके बातिय नेक पुराई सिंधुर मणिमय सहज सुहाई श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय हनुमान
ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ମଣି ଖଞ୍ଜି ଏପରି ସଳଖ ଓ ଗଣ୍ଠି ଗଣ୍ଠିଆ ବାଉଁଶ ଗଢ଼ିଦେଲେ ଯେ ତାହା ପ୍ରକୃତ ବାଉଁଶ ନା ମଣିରେ ତିଆରି ବାଉଁଶ ଚିହ୍ନି ହେଲା ନାହିଁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୁନ୍ଦର ପାନଲତା ସବୁ ଗଢ଼ାଗଲା, ତାହା ପତ୍ରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲା ଯେ ସୁନାରେ ତିଆରି ବୋଲି ଜାଣି ହେଲା ନାହିଁ। ସେହି ଲତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀରେ ଦଉଡ଼ି ରୂପେ ବନ୍ଧାଗଲା। ମଝି ମଝିରେ ମୋତିମାଳା ଲାଗିଥିବା ସୁନ୍ଦର ଝାଲର ଝୁଲୁଥାଏ। ମାଣିକ୍ୟ, ମରକତମଣି, ହୀରା, ନୀଳା ଖୋଦେଇ କରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲାଲ, ସବୁଜ, ଧଳା ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ପଦ୍ମ ସବୁ ତିଆରି କରାଗଲା। ମାନେ ବାଘ ନିଶ ହଲା ନା ସପ୍ତ କଲର ଦିନ ଭ୍ରମର ଓ ବହୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପକ୍ଷୀ ଗଢ଼ି ସେହି ଲତାମାନଙ୍କରେ ଏଭଳି ଖଞ୍ଜାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ପବନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଗୁଞ୍ଜନ ଓ କୁଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ଗୁଞ୍ଜନ ମଧ୍ୟ ଭ୍ରମରମାନଙ୍କ ଆୱାଜକୁ ଗୁଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। କୁକୁର ଭୁକୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା, ବିଲେଇ ଭୁକୁଛି ବୋଲି କିଏ କହୁଛି କି ଆୱାଜ ତ ଦିଅନି ଯାହା କହୁଛି। ଗାଈର ଗୋବର ମଣିଷ ଭଲ ଦେଖା କାହାର ଗୋଟେ ବିଷ୍ଟା ହେଇଛି, ସେମିତି ଆଗରୁ ଯାହା ଗୁଞ୍ଜନ କୁଜନ ହେଉଛି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର। ଆମେ ଏଟାକୁ ଗୁଞ୍ଜନ କୁହାଯାଏ। ଗୁଞ୍ଜନଟା ହେଉଛି ଭ୍ରମରମାନଙ୍କର। ସେଟାକୁ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ବୁଦ୍ଧି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଚାଲାକି ହେଲେ, ଆମେ ସବୁ ଆଗରୁ ଏମିତି ଅନ୍ଧ ଥିଲେ, ଉଲା ଥିଲେ, କିଛି ଜାଣୁନଥିଲେ, ପଥରରେ ମାରୁଥିଲେ। କେଉଁ କାଳେ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଦ୍ୱାପର ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, 2ଟା ଯୁଗ ଭୋଗ ହୋଇଲାଣି ଭିତରେ। ତଥାପି ସେ ସମୟରେ ଏଇଟା ଯଦି ନଥିଲା, ଏ ଲେଖାଟା ତ ଥିଲା ନା, ଯେ ଲେଖା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ନଥିଲେ ଲେଖିଲେ କେମିତି? ଗୋଟେ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୋଲି ନଦୀଟେ ଥିଲା, ପୋତି ହେଇଛି, ପାଣିରେ ଡୁବି ଯାଇଛି କି ବାଲିରେ ପୋତି ନଥିଲେ ନାଟା କିନ୍ତୁ ଆବାଜ ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଟା କୋଣାର୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼େ ନାହିଁ ବୋଲି କଟକରେ ଅଛି ଲେଖା ହେଲାନି। ଏବେ ଖଣ୍ଡେକୁ ବୋଲିଲା ସବୁ ମିଛ କେତେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ମିଛ ବୋଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇନଥିଲେ ଲଙ୍କାକୁ ପଥରରେ। ଆରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ଯାଇନଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ନ ଲଗେଇକି ନାହିଁ କୁହ ସେଇଠି ସେ ଧରାଖଣ୍ଡ ଶାସନର ଗୋପୀନାଥ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷରେ ଜଣେ ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ବୋଲି। ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କାହିଁ ଲେଖା ହେଇନି ତ କୋଉଠି କି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର ଯାଇଥିଲେ କି ରଥେ ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏଠି କାହିଁକି କିଏ ମିଛ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ନିଜେ ସଂସାରଟା ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କିଏ ମିଛ କହିକି ନରକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା ଫାଲତୁ। ଯଦି କାହାକୁ କାମ ନାହିଁ ଏଗୁଡ଼ା ଫାଲତୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଜଣକୁ ଯଦି ଏଇଟା ମିଛ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମାନସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସମୟ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୁନି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କ ଟେକ୍ନିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କରିଥିଲେ, ପବନ ତାର ଯଦି ଟିକେ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼ୁ ଗଲେ ସେ ତା ଭ୍ରମରରେ ଆମେ ଯେମିତି ପକ୍ଷୀମାନେ କୁଞ୍ଜନ କହୁଛି କାହା ପକ୍ଷୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ଡିଜିଟାଲ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋବାଇଲରେ ଛାଡ଼ିଥାଉଛି ସତ୍ୟ କି ସେ ଜାଗାରେ ଆଗେ ଅଛି ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ସେୟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଏବେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ଖାଇକି କଳି ଯୁଗର ମଣିଷ ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି, ପଥରେ ଦୁଇ ପାଦ ଧର୍ମ ଥିବା ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ଏଇଥିରେ ଅନୁମାନ କରିବା କଥା ଆମେ 3 ପାଦ ଧର୍ମ ଲୋପ ପାରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇଛେ, ଆମଟେ ଏତିକି ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ମାର୍ବଲ ପିଟିଙ୍ଗର ଏଇ କଣ୍ଡିସନ ଯୋଉଟାକି ଦେବତା ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କେବେ ଏଇ କଣ୍ଡିସନରେ ଶୋଇନଥିବେ କି ଇନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କେବେ ବାଇକରେ ଯାଇନଥିବେ। ତାଙ୍କର ତ ଅଛି ରଥ ସ୍ୱର୍ଗର, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଥ ଅଛି ସେ ମାତଳି ବୋହି ନଉଥିଲା କି ତାଙ୍କର ସେ ରଥ ତ ଅଲଗା, ସେ ରଥ ପୁଷ୍ପକ ରଥ କି ଯେଉଁ ରଥ ତାଙ୍କର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ ଅଛି କ'ଣ ନେଉଛି ଫ୍ରିଜ୍ ଲୁଗା ସଫା କରି ଆପଣ ରଖିଥିଲେ ଅଗ୍ନିକି, ଏବେ ସବୁ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ତାର ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ଅଛି ସଫା ହେଇକି ଶୁଖେଇକିରି ଗରା କାଢ଼ି ଦେଉଛି। ଟିକେ ହାଇ ଫାଇ ପଇସା ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏତେ ତାଙ୍କର ସେ ଶୁଖେଇ ଚାଲୁ ତ ଏମିତି କ'ଣ ଶୁଣିଛି। ଆଉ ହେଲେ ଘଟଣା କହୁଛି କ'ଣ ନା ସବୁ ଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ପୁରା ନିଜେ ମନୁଷ୍ୟ ସବୁ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ବଳ ପରାକ୍ରମ ବୁଦ୍ଧି ସବୁ କାହାଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ନା କେବଳ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ଆମ ଦେହରେ ଥିଲା ଦେଖ ଏ ଜ୍ଞାନଟା ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଟା ସବୁ କାମ କରେ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ, ଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ନିଜର ସଂସ୍କାର ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଶରୀର ପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁଟିଯିବ ଏ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯିବ କେତେ ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେ କିଛି ଅକାମିଆ ସିଏ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ସ୍ତମ୍ଭ ମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଖୋଦେଇ କରାଗଲା। ଦେଖ ସ୍ତମ୍ଭ ଆଉ ସ୍ତମ୍ଭ ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଡିଫରେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ସ୍ତମ୍ଭ ଭିତରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା କୋଟ ଦେଖା କାହିଁ କାହିଁ ଅଛି ରେ ହରି ଦେଖା ଏଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସ୍ତମ୍ଭ ମ ତଳେ 2ଟା ଲେଖିଲେ ଭ ହେଉଛି। ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପିଲର ବା ଖୁଣ୍ଟି ବା ଆମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ରଖାହେଉଛି, ଯାହା ଭିତରେ ବେଶ ଆମର ଭାରତଟା ରଖାହେଉଛି ଯାହା ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ତମ୍ଭ ବୋଲି ହେଉଛି ସ୍ତ ମ ତଳେ ବ ପଳା ଇଜି ବ
ଫଳା ଇଜ୍ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛି ଦୁବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଅଭିଧାନ ବ୍ୟାକରଣ ନଲେଜ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ କ'ଣ ଘୋଷୁଥିଲି କେଉଁଠି ଯାଇ ପଢ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଲେ ସର୍ବସ୍ୱ ଲୋଚନଂ ଶାସ୍ତ୍ର। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାମଚରିତ ମାନସ ହନୁମାନଙ୍କ ଚରିତ ଗାଉଥିଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ମନେ ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ ରସିଆ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଆ ମନ ବସିଆ। ଆରେ ତା ଭାବି କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବେ ରସିଆ ନା ତା ଅର୍ଥ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ପୁରା ଭାଷାରେ ମାନେ ଅତି ଆଗ୍ରହୀ ରସିଆ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଗ୍ରହୀ। એટલે અમે આ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଜାଣେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ସମସ୍ତେ ଘୋଷିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋଲୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ସରୋଜ ରଜ। ଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଚରଣ ରୂପକ ରଜ ଅର୍ଥ ବାଲିକରେ ନିଜ ମନୁ ମୁକୁର ସୁଧାରି। ମୁକୁର ଅର୍ଥ ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣରେ ମଇଳା ଲାଗିଲେ ଆଜ୍ଞା ପାଉଁଶ ପକେଇ ମା ଉଚ୍ଚରେ ପୋଛିଦେବି କନାରେ ପକେଇ ଛାଡ଼ି ସେ ମନ ରୂପକ ମଇଳା ଧୋଇବା ପାଇଁ ଗୁରୁଙ୍କର ନଖ ରୂପ ଯେଉଁ ଚରଣ ରଜରେ ନିଜ ମନ ରୂପ ମଇଳାକୁ ଧୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ମନ ମୁକୁର ସୁଧାରି ବରନଉ ରଘୁବର ବିମଳ ଯଶୁ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିମଳ ନିର୍ମଳ ମାନେ ବିମଳ ମଳହୀନ ମଳଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ ଯଶ ଅଛି ଯେଉଁ ଯଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିନି ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି ଯୋ ଦାୟକୁ ଫଲ ଚାରି ଯିଏକି ଚାରିଟା ଫଳ ଦିଏ। କି ଫଳ ତମେ ଏପୁଲୁ ନାସ୍ପାତି ସେ ଟଭା କି କଇଠ କି ବେଲ କି ସପୁରୀ ଇଏ ଫଳ ହେଉଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ। ଏ ଚାରିଟା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଭଗବାନ ଏ ରାମ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଯିଏ ବୋଲେ କୋଟେ ହେଇଛି କିଏ ଦେଖିଛି ଆଉ ବାବୁଲି ବାବୁଣ କେଡ଼େ ଭିକାରୀ ବୋଲୁଛି ରାମ ତ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆକୁ କେଡ଼େ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ମୋର ବେଗ ନାହିଁ ପୁରା ଧରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନ ଯେତିକି ଦେବେ ଆମକୁ ମୋତେ ମୁଁ ଏବେ ମୋର ରାମ କଥା ଶୁଣିକି ଅନରେବଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବୋଲି ନାହିଁ ଭଲ ଭଗବାନ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିଲି। ଆଉ ଗୋସାଇ ବାବୁର ଏଠି 10 ଟ୍ରକ୍ ଯେମିତି ରଥ କାଠ ଆସୁଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କେଉଁଠୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କି କେଉଁଠୁ ସମ୍ବଲପୁର କି ନୟାଗଡ଼ ବନଖଣ୍ଡ ଲେଖିକି ଯେମିତି ଆଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ସପ୍ତଶୀ ମିଶ୍ର ପୁରାଣ ଗାଉଛନ୍ତି। ପୁରୀରେ ସେ ଅମକ ଯାହାର ଅଛି 4 ଟ୍ରକ୍ ଖାଲି 2000 ଟଙ୍କା ଲୋଟ୍ ନେଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଉଛି ପୁରା ରଖ ତାଙ୍କ ଦରିଦ୍ର ଦୋଷ ଦୂର ହେଉଛି। ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ନେବି କହିଲି ସେଗୁଡ଼ାକ କେଉଁଠିକି ନେବି କହନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଦେଖୁ ସେ ଗାଡ଼ିକି ଘାଟ ଚୌକି ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ମଶାଣି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଯେତିକି କାପାସିଟି ତାକୁ ସେତିକି ଦେବ। ମା ଆମର ଛୋଟ ପିଲାଟେ ଅଛି ସିଏ ବୋଲିବ ମାଛ 3 ପିସ୍ ମାଗିକି ଖାଇବ ବର୍ଷିକି 2 ବର୍ଷ କି 4 ବର୍ଷ ପିଲା ମା ବୋଲି ନାହିଁ କି ନନାଙ୍କୁ ଦେଉଛୁ। ଆରେ ନନାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଡାଇଜେସନ୍ କାପାସିଟି ଅଛି ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ ଯିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାର କାପାସିଟି ସ୍ତ୍ରୀ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ମା ନିଜେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଏକା ନିଜ ପୁଅକୁ ଦେଲା ଯେଉଁ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବନି କମ୍ ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ଫରକ। ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କଠୁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। 33 କୋଟି ଦେବତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଡ୍ୟୁଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯିଏ ମାଗିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଉ। ଏବେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ଅଛି ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ କରାଯାଇଛି କି ଏଠି ସେ ଆଉ ସଫଳ 4ଟା ବିମଲ 3ଟା ଧୂଳିଉଣ୍ଡି 5-4ଟା ଆଣି ଯାହାକୁ ପଠେଇଲେ ସେ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେତେ ଦୋକାନ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ସେ ମିଲିଟାରୀ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ହେଇଛି କାହିଁ ଗଲେ ସେଠୁ ଆଣିବେ। ସିଏ ହେଲେ ଦୋକାନ ନା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯା ଏଇଠି ହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯା ସେ କଲେଜରେ ହେଲେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯା ଏ କ'ଣ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପୁରା ଦିଅନ୍ତି ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଦେବତା ବେଶୀ ମାଗିଲା ଓମ୍ ନମଃ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଓମ୍ ବିମଳାୟ ନମଃ ଓମ୍ କମଳାୟ ନମଃ ଓମ୍ ବିମଳି କମଳି ନମଃ ସିଏ ଡାକିଲା ବିମଳି କମଳି ବାହାରିଲେ ବୋଲେ କ'ଣ ବାପ ସେ ବାବୁ କ'ଣ ବିମଳି କମଳି ହେଉ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୋଲିବୁଣି ଆଉ କ'ଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ଅଛି ନା ମା ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଆଉ ମୋର ପଇସା ପତ୍ର ଅଭାବ ଆଉ ଝିଅଟାକୁ ଚାକିରି ହେଉନି ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ନା ଯା ଚାକିରି ହେଇଯିବ ତୋ ଝିଅକୁ ଆଉ ତୋର ଅଭାବ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଏତିକିରେ କ'ଣ ମୋ ସବୁ ଦୁଃଖ ପଳାଉ ଆଜ୍ଞା। ଚାକିରି ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରା ଏତେ ଦୂର ନାଇଁ ଆମ ପିଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରହିପାରୁ ଆଉ ଥରେ ତା ପଛୁ ଯଦି ରହିବୁ ସେ ଚାକିରି ଉପର ସିନିୟର ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କାହିଁ ଏଇଟା କଲେ ଏଇଟା କାହିଁ ସେଟା ରହିଲେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁ ସେ ଡ୍ୟୁଟିରେ ରହି ଏତେ କ'ଣ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ନୂଆ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଆଉ ନ୍ୟୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲେ ଆମେ କିଛି କହିପାରୁନୁ। ଏମିତି ତାଙ୍କର ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଚୁଞ୍ଚା ଉପରେ ଶାଶୁ ତିଆଡ଼ ବୋହୂକୁ ଯେଉଁ ଦିନେ ଶାଶୁ ଥାଉଛି ସିଏ ଦିନେ ବୋହୂଟା ଏକା ଶାଶୁ ହେଉଛି ନା ଅଣ୍ଡାଟା ଛୁଆ ହେଉଛି ମଞ୍ଜିଟା ଗଛ ଗଛରୁ ଏକା ମଞ୍ଜି ଇଏ ସଂସାର ନିୟମ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଜା ଥାଉଛି ଆମର ଚରିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଥାଉଛି ରଜା ହେଲେ ଚରିତ୍ର ଆମର ଭିନ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଜା ବୋଲି ଭାବିଦେବା ସେତେବେଳେ ଭାବନା ଚିନ୍ତାଟା ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ରାଜା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମାନିଲି କି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନିଲି କାଲି ଯଦି ମୋତେ ମୁଁ ତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ା କଥା ଛାଡ଼ୁ କି ମୋର ଆବଶ୍ୟକ ହିଁ ଛାଡ଼ୁ ଯଦି ମୁଁ ଯିଏ ବି ଭାବୁଛି ସିଏ ଯଦି ଗୋଟେ ହେଲା ସିଏ ସେତେବେଳେ ଭାବେ
जो मो ऑर्डर कथ शुणी ए काम कर जे इच्छन्ति दाम्भिके हस्ते धरिबाकू समस्तଙ୍କ भाग्य डोरी निज भाग्य डोरी काल पासे बंधा एड़े दियंती पाचुरी तेणु भगवान कथार एतिक मन रखु एतिक अनुभव करूँ जे भगवान कथा विमल निर्मल तादे कौन ये मिछ खच आडभटाइजमेंट ना जे आप बांधिले जी चिठी फंड टका बुड़ी जाऊँगी कि अमुक कले पड़ोसी लाच जो शेयर मार्केट में माइनस हो दरकार पड़े कि आईपीएल बेटिंग करते पुलिस दौर एगुड़ा किसी ना मूल जिन हूँ भगवान कथा निर्मल विमल आपड़ जिते भगवान को नाम उच्चारण करें जीवन भितर जिते रामकृष्ण गोविंद अच्युत मुरारी राधा गोविंद राधा वल्लभ हो पारे आप अंतिम कौन मोर कौन अंतिम समय को सहीटा आगे आवश्यक आज ना काली आगे जो निश्वासटा गोटे अनुमान कले आम शरीर में कौन अच्छे आज्ञा हाड़ पुंजे मांस पुंजे रक्त टिके बीज टिके मल टिके विस्ता टिके कुर्मी टिके चमड़ा टिके चुटी पुंजे जेतिक कदर्य जिन आज्ञा मड़ मशाणी बोली कौन विफल आत्माटा थी आम शरीर पवित्रता अच्छे शरीर गोटे मूल्य अच्छे जिते आत्मा झाड़ी पलाए ताकू सब बोली बोला आज्ञा तेणु आम सब आज्ञा भगवान द्वारा आम मनुष्य हो भगवान शक्ति मनुष्य बोलूचे भगवान पढ़े आम सब हो तेणु विचार आपण मान सब हवा पूर्वर आमको आ द्वितीय थर जन्म मृत्यु ओल्ड एज डिजीज डेथ एंड बार्थ जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शन ये चार्टा आमको जन्म जन्म न मिलू हे प्रभु जगतरनाथ जगन्नाथ हे प्रभु श्रीक्षेत्राधिपति प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु ये जो संसार टी गढ़ी आम जिते जीव जगत हो भारत हो पाकिस्तान हो चाइना हो लंडन हो जर्मनी हो फ्रांस जो 150 213 15टा जो देश अच्छी 7टा महादेश 5टा महासागर अच्छी सबू जहाँ चतुर्दश ब्रह्मांड आपण ही सृष्टि करते किए किसी करना करवा लोक आप जीओडी जेनेरेटर ऑपरेटर रेस्टोरेटर आप सृष्टिकर्तार जी रे अच्छा ऑपरेटर पालनकर्तार ऑपरेटर ओ रे अच्छा डी रेस्टोरेटर जी की संहार करतारे आपण कि आमको बचई आपण जन्म पाली आपण आमको संहार करेंगे आपण विचार आपणकर हे जगतरनाथ जगन्नाथ महाबाहु गरीब ब्राह्मण कि ज्ञान शास्त्र कहि कि एते पंडित केते साधु माने जो माने प्रकृत गृहस्थ से तो गृह कथा को लेकिन कथा कहदेवी साधु को गृहस्थ धर्म भितर फरकटा जड़े साधु प्रकृत जड़े साधु और प्रकृत जड़े गृहस्थ केमी चिन्हवा धर मो आम दी भाई कली झगड़ा करूँ कि मो माँ पुओ भितर आम मो बोर मत पड़ानी मुझे को गृहस्थ लोक को कहि कि आगे जदि गृहस्थ लोक कह बुझे आम बहुत जो दुष्टामी करुच्ची कौन कर सही होनी कि मन जो कष्ट दूसरी भाई कौन तार व्यवहार मुझे जी भी आप कहे सी लोक जो गृही लोक कहते उत्तर दो बाप केणे कहते से कथा कहले कूड़ बुलाच आम बो कथा कहना जदि पार बोले छा जरा आश्रम छाड़ दे माँ बोली को निआटा अंटी निआ पूरी रखू सब बतईदेवे किए गृही लोकर काम कितु जो साधु को जदि आप प्रश्न कहीदेवे कथा बोले बापा गर्भधारी माँ जिते जहाँ 10 मास धारण कर गर्भ धरवर आज ये विश्व ब्रह्मांड आलोक जगन्नाथ महाप्रभु प्रत्यपान बरदान कि घर संसार की पुओ झी स्त्री ग्रहण पाइच सी माँ जो गुरु पाइच तेणु सहित व्यवहार फरक हो आप विचार आप जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ विमस्या पिरण मंगो मुनिरपिमति ब्रह्म यदि शुद्धं शुद्धं मां मम दोषण विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय पुष्टाय गोविंदाय नमो नमः।